হুমায়ুন কবির মানেই বিতর্ক। লোকসভা ভোটের মুখে বহরমপুর লোকসভা তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান ভোটে জিতলে বহরমপুরে বাড়ি করে দেবেন বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তার নির্বাচনী এলাকায় তালগ্রামে ইউসুফ পাঠানকে পাশে রেখেই। ঈদে এবার মুর্শিদাবাদেই কাশ্মীরি ওয়াজওয়ান, গোল্ডেন রিট্রিটের জাফরানে মুবারকে ঈদ। গোল্ডেন রিট্রিট বহরমপুর শহরেই 4-star ডিলাক্স প্রিমিয়াম হোটেল উইথ লাক্সারি অ্যান্ড কমফর্ট। লোকসভা ভোটে জিতলে বহরমপুর শহরেই হবে ইউসুফ পাঠানের বাড়ি। সেই বাড়ি বানিয়ে দেবেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। রবিবার ভরতপুর 1 নম্বর ব্লকের তালগ্রামে ভোট প্রচারের সভা থেকে এমনটাই জানালেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। প্রার্থী হিসেবে পাঠানের নাম ঘোষণার পর বেঁকে বসেছিলেন হুমায়ুন কবির। এবার হুমায়ুনের মুখেই বাড়ির প্রতিশ্রুতি। বহিরাগত তকমা ঘোচাতেই এই উপহার বলে দাবি করেছেন হুমায়ুন। 13 में आप वोट डाल के यूसुफ भाई को पास में वोट डाल के आपके तोहफा देगी। और 4 जून वो जीतने के बाद, एमपी होने के बाद मई 2024 में यूसुफ भाई के लिए बहरमपुर शहर में एक घर बना के हम नहीं तोहफा देगी। এই দিন মঞ্চ থেকেই ভাষণ দেন ইউসুফ পাঠানও। हर वो बात बता रहे कि जो दिक्कतें आपको है और जो लड़ाई आपकी है उसमें किस तरह से हमें कामयाबी हासिल करनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये सारी जो मेरी टीम है वो डे 1 से मुझे सपोर्ट कर रही है। तो सिर्फ आपके लिए सपोर्ट कर रही है मुझे कि जो आपकी दिक्कतें हैं उसको हम सॉल्व करें और आपकी लड़ाई में हम बराबर का हिस्सा है।